Au Maroc, le phénomène de la désertification affecte de grandes étendues. Et il est d'autant plus prononcé que le climat est aride, avec des cycles de sécheresse de plus en plus longs, et que les sols sont pauvres et très vulnérables à l'érosion. La précarité des conditions de vie des populations rurales les pousse à surexploiter les ressources naturelles en vue de satisfaire leurs besoins, ce qui amplifie la dégradation des milieux. Le Maroc compte quelques 20 millions d'hectares de bassins versants à l'amont des barrages. Les 2/3 de cette superficie présentent des risques d'érosion. Et en amont, les pertes en terre ont un effet négatif direct sur la productivité des terres. À l'aval, l'envasement des retenues des barrages, estimé à 75 millions de mètres cubes par an, réduit leur capacité de stockage de près de 0,5% par an. L'aménagement intégré des bassins versants constitue un enjeu stratégique, en favorisant la promotion d'une gestion conservatoire des eaux et des sols. Le plan national d'aménagement des bassins versants adopté en 1996 est un cadre stratégique fixant les priorités d'intervention et proposant les approches ainsi que les mécanismes financiers et institutionnels de mise en œuvre. Ce plan préconise un programme d'action prioritaire au niveau de 22 bassins versants, visant le traitement d'1,5 million d'hectares sur une période de 20 ans. Afin de lutter contre les phénomènes d'érosion, le Maroc a renforcé les efforts et la mobilisation des moyens pour la lutte contre la désertification, en intégrant les stratégies d'éradication de la pauvreté avec les efforts de lutte contre la désertification. Dans ce cadre, le Royaume du Maroc et le Programme des Nations Unies pour le développement ont initié un programme d'appui pour la lutte contre la pauvreté rurale, la désertification et les effets de la sécheresse. Programme d'appui intitulé « Sous-programme d'appui au plan national d'aménagement des bassins versants ». Ce sous-programme est doté d'une enveloppe budgétaire de 675 000 $. Il concerne 3 zones géographiques, le bassin versant de l'Ourika au niveau de la région de Marrakech, la zone de Sidi Isba en amont du barrage de Tamsna sur l'oued el Malhastat, et enfin la zone de Tafjirt en amont du barrage El Al-Fassi sur l'oued Sbou à Safrou. Dans chacune des régions où les conditions de vie sont difficiles, un vaste programme d'encadrement, de formation et d'appui aux associations a été initié. L'équipe du projet a mis l'accent sur la sensibilisation et la recherche de solutions pour la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations locales. La mise en œuvre d'actions facilitatrices a démontré la bonne maîtrise de l'approche participative par les animateurs mis à la disposition des directions régionales des eaux et forêts. جات مياه والغابات والمشروع درت هنا واحد ورشة عمل بجماعة تفجيرت مع السكان. من بعد السكان حسوا بينا خصها تكون واحد الجمعية في المنطقة اللي غادي تتعامل مع المشروع ومياه والغابات مع المنظمات اخرين. بدينا معاهم في العمل ديال الساقية ديال 2000 متر 2 كيلومتر اللي ساهمت فيه السكان ديال المنطقة بيد العاملة، وتأسست جمعية نسوية ولا ثاني جمعية في المنطقة، ودرنا تجربة الزعفران اللي بداو فيها 4 الناس اللي التجربة تعطات هذه النتيجة. هذه السنة خدينا واحد النتيجة، عرفنا شحال غتكون ديال من دابا غنزيدو في الزيادية ديال
منتوج. درنا رساله للنادي النسوي، النادي النسوي باش تعدد الاختصاصات اللي غيعطي واحد المنطقه، واحد المساله ديال المنطقه اللي غادي فيه النساء، فيه بزاف اللي غادي يبقاو يتجمعوا فيه باش يتحيدوا واحد، يكون نقاش، يكون بزاف ديال الحوايج. درنا العيون، ديال العيون ديال عين ملال، عين وزرزو، عين وملال راه بدايه راه في العمل دابا، وعين وزرزو سالينا من العمل ديالو. الزراعه ديال اللوز بدينا 20,000 شجره مع المشروع، وحاليا السنه الاولى والسنه الثانيه درنا 30,000 شجره. درت القنطره ديال اللي على واد تيراو اللي كتجمع بين جوج دواور، انا كانت كتحبس هذيك الطريق السكنه باش كيكون الواد والحمله، الناس اللي كيكونوا بهاد الدوار والكتيبه الهجيه ما كانوش كيقطعوا. Les aménagements hydrauliques, comme les séguiens, ont permis des gains substantiels en eau et ainsi l'augmentation des rendements des terres irriguées qui équivaut à des revenus supplémentaires pour l'agriculteur. Les plantations fruitières apportent en plus d'un complément de revenus une protection certaine des sols. كونا جمعيه وسمينا عطينا الاسم بحضور السلطه المحليه، وقمنا مثلا درنا شراكه مع المياه والغابات في القضيه ديال الزيتون على محاربه الفقر ومحاربه الانجاره في التربه. مثلا كاين البلاد اللي هي مابقاش حرث التراكتور ما خسرتش الزيتون، طلبنا المسائل ديال الزيتون مع العقده مع المياه والغابات، جابوا لنا الزيتون صرفت عليه الجمعيه فرقاته اذن ونجح تقريبا 90%. الغرسه في الجمعيه المياه والغابات في كناخ الغرسه يعطي صلاح خدمه زيرت كنزغرتو مزيان، كتدقاغ المحله شويه يشكل الغرسه في كناخت عطي نتنفعيس مزيان. Les effets du programme sur le quotidien et le niveau de vie des populations ont été considérables. دايسني كانت 4 كيلومتر إلي تلجورا كنت نتفع إلي جفافة نسكن بها محاشاكم داغ نفال نتا دلوتنا غيان غلوقتي دغوس كوسورا كنت تفامان يختار الرعدة كل من إلا ندات نتكا. المياه والغابات تعاون ديالنا أوين غدا المصلحة وين السيما وين غدا ودا اللي غد نيوي أمان أسادوار نيوي سكران 3 كيلومتر تاخد ندير الجمعية صراحة ناخد دوار الما يفكر بالخير يفكر بامان ونادي واش كان واخا 10 نيد واخا 12 نيد انت كما السند البهاي منا غير نستندر وانا غنتبرع الحمد لله. Ainsi, les fours à gaz collectifs, en plus de leur impact social, ont réduit la pénibilité de travail des femmes liée à la corvée du bois. Ils ont par conséquent contribué à une diminution de la pression sur la forêt, par la réduction des prélèvements de bois de cuisson. Les femmes ont également été réjouies par la construction des lavoirs collectifs. كتنصبان غير غوسمي دار نصبان غير فروانا نتاوي كلشي يركانس الغلات ولا كلشي غير كلا يجيكم بخير ايتا مي الغابات سكرنا المصبانه وين السما وين الحديد حتى ترقيتي كيخت غير السيد غيهاتي اي والله يجزيكم بخير. Les foyers féminins, quant à eux, offrent de nouveaux métiers aux femmes et aux jeunes filles, développent ainsi un savoir-faire parfois ancestral et génèrent des revenus décents. هالنادي غرنخ هالخدمايا لا نتغرنخ المشروعات هاي اللوز غرنخ هالعيون غرنخ ايوا هالقنوطار غرنخ ايوا نسولا نخدم دي النادي نختي حلاسين دي زربيين ورفاضن دي جرتيلين. مشروع مزيان تيستافدوا منه البنات بزاف، تعلم الطرز والكروشي والقطبان والطرز الماكينه والجاكار التريكو باليد والتريكو بالماكينه وتتعلموا الصبيه النسيج كلشي عامه. ودابا حنا غاديين بشويه بشويه نتعلموا مزيان. المشروع راه نجح الناس السكان بينا حسوا بينا مع هذا المشروع اللي جا والجمعيه اللي تاسست، وكاين مشاريع اللي مستقبليه اللي كنتسناو باغا ندخلوا فيها مع الشركاء،
ومع المشروع جاب واحد التجربه اللي كنشكروهم ان التجربه كانت محله. Les associations locales deviennent ainsi les représentants de la population et l'interlocuteur du projet. Les directions régionales des eaux et forêts assurent un suivi très rapproché de l'exécution des différentes actions programmées. Résultat, une réelle synergie a été créée entre les différents intervenants et les populations locales bénéficiaires.